Hari Om, Shri Gurubhyo Namaha. Welcome to the day 7 session of Vishnu Sahasranamam learning. As usual, first let's start with the prayers. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayeet. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Please repeat after me on this one. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Excellent. Let's get started with the session. First, let us review what we have learned yesterday, the 12 slokas that we practiced yesterday. Is there anyone wants to volunteer to recite these slokas? I can do, sir. Rishi here. Go ahead. Go slow so everybody can follow, and then please go ahead, Rishi. Yeah. So you want me to start now? Yes, please go ahead. Yeah. Agranirgamaniः श्रीमास् न्याये नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत्तः संप्रमर्दनः अहं संवर्तको वहिर्प्रणीलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वद्विभू सत्कार्ता सत्कृतात्मा सद्दुर्जह्नो नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाशि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो धुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः पृष्ठाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रभास्करद्युतिः
अमृतां सुद्भवो भानुः ससबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूता भव्यभवन्नादः पवनः पवनो नलः कामहो कामकृत्यान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादि कृद्युगावर्तो नैकमायो महासनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्राजि दनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्ठ शिखण्डी नहशो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता कृत्कर्ता बाहुर्महीधर्मः अच्युतः प्रतिदः प्राणः प्राणदो वासवानुजः आपं निधिरदिष्टान् अपां निधिरदिष्टानं नम प्रमत्तः प्रतिष्ठतः. We don't have to do this one. We'll do at the end of the class. Thank you so much, Rishi. Thanks for volunteering. I really appreciate it. You did great. Little practice on the first 3-4 slokas, and then it'll be seamless. Sure. Thank you. Hari Om. So, Sujit wanted to volunteer. Sujit, are you here? Yes, sir. Okay. So I'm going to say 1 to 2 words. Please repeat after me. Except for Sujit, please everybody check your mute button once. If it's not on mute, please go on mute so that the voice will be clear. Skanda. Skanda. Skandadharo. Skandadharo. Dhuryo. Dhuryo. Varado. Varado. Vayuvahanah. Vayuvanah. Vahanah. Vahanah. Vasudevo. Vasudevo. Bruhadhanur. Bruhudmanur. Adidevah. Adidevah. Purandarah. Purandarah. So together it will be Bruhadhanurādidevah. Purandarah. Okay, again. Skandadharo. Skandadharo. Dhuryo. Dhuryo. Varado Vayuvahanah. Varado Vayuvanah. Vasudevo. Vasudevo. Bruhadhanurādidevah. Bruhadhanurādidevah. Purandarah. Purandarah. Now the full sentences. Skandadharo dhuryo varado vayuvahanah. Skandadharo dhuryo varado vayuvanah. Vasudevo bruhadhanurādidevah. Purandarah. Vasudeva Puranpanur Adideva Purunandaraha. Excellent. Moving to the next one. Asokastaranastaras. Asokastaranastaras. Suras.
Suras सौरिर्जनेश्वरः Saurirjaneshwara अनुकूलः Anukulas शतावर्तः Satavartas पद्मी Padmi पद्मनिभेक्षणः Padmani Vimikshanaha अशोकस्तारणस्तारस् Ashokasarnastara शूरः Suras शौरिर्जनेश्वरः Saurirjaneshwaraha अनुकूलः शतावर्तः Anukula Satavarta पद्मी पद्मनिभेक्षणः Padmi Padmani Bhekshanaha on the full sentence अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः Astokastara Nastara Suraso Urijaneswaraha अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः Anukula Satasvarta Padmi Padmani Mitmekshanaha moving to the next one padmanabho Padmanabho aravindakshah Aravindakshaha so together there is an avagraha there so the a sound will be taken away and together it will be padmanabho ravindakshah Padmanabho Aravindaksha you don't have to pronounce the a again so it will be padmanabho ravindakshah together padmanabho ravindakshah Padmanabho Aravindaksha padmagarbhas Padmagarbhas sharirabhrit Sariyabhute mahardhiruddho Mahariddhiruddho वृद्धात्मा Vruddhatma महाक्षो Mahaksho गरुडध्वजः Gauruda Hajaha पद्मनाभोरविन्दाक्षः Padmanabho Aravindaksha पद्मगर्भः शरीरभृत् Padmanabhasarispute महर्धिरुद्धो वृद्धात्मा Mahariddhiruddho Vruddhatma महाक्षो गरुडध्वजः Mahaksha Garudajaha now the full sentences पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् Padmanabha Ravindaksha Padmagarbha Sarirpatrute महर्धिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः Rudro Vruddhatma Mahaksha Garudevaha moving to the next one atulas Atulas sarabho Sarabo भीमः Bhimaha समयज्ञो Samayagno हविर्हरिः Havirharihi सर्वलक्षण Sarvalakshana लक्षण्यो Lakshanyo लक्ष्मीवान्
लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः समितिञ्जयः अतुलः शरभो भीमः अतुलस्तरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः समविघ्नो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः Now the full sentence. Atulah शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः अतुला सर्वभीमः संयनो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीकान् समितिञ्जयः Moving to the next one. Viksharo विक्षरो रोहितो रोहितो मार्गो मार्गो हेतुर्दामोदरः हितुर्दामोदरः सहः सहः महीधरो महीधरो महाभागो महाभागो वेगवानमिताशनः वेगवानमितासन विक्षरो विक्षरो रोहितो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः हितुर्दामोदरः सनः महीधरो महाभागो महाधीरो महाभागो one more time महीधरो महाभागो महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः वेगवानमितासनः full sentence now विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः विक्षारोहितो मार्गो हितुर्दामोदरः सनः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः महाहीधरो महा अब्गर्भो वीरावनमितासनः next one उद्भवः उद्भवः क्षोभणो शोभनो देवः देवः श्रीगर्भः श्रीगर्भ परमेश्वरः परमेश्वरः करणं करणं कारणं कर्ता कारणं कर्ता विकर्ता विकर्ता गहनो गुहः गहनो गुहः again उद्भवः क्षोभणो उद्भवः क्षोभनो देवः श्रीगर्भः देव श्रीगर्भ परमेश्वरः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता
विकर्ता गहनो गुहः विकर्ता गहनो गुहः now the full sentence उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः उद्भवा कुशाबनो देव श्रीगर्भ परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः कारणं करणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो did I do the full sentence yeah व्यवसायो व्यवसायो व्यवस्थानः व्यवस्थानः संस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः स्थानदो ध्रुवः परर्धिः पराधिः परमस्पष्टः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः 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 सुभेक्षणः सुभेक्षणः व्यवसायो व्यवसायो व्यवस्थानः व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो संस्थानतो ध्रुवः ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टः परदिः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः now the full sentence व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः व्ययस्वास्यो व्यस्पन्त समस्तानस्तन्दो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः परदिः परमस्पष्टा तुष्टा पुष्टा सुभेक्षणः so I'm dividing the sentence into two that's why I am doing full visarga so in the first sentence if you see vyavasayo vyavasthanah samsthanasthanado dhruvah if we want to say it in one go the visarga will combine with the following sa and becomes a double sa but we are giving a pause there so that's why I'm separating it like a full visarga same thing so if I have to do the full sentence right vyavasayo vyavasthanas samsthanasthanado dhruvah so that combination the visarga will go away into a double sa there same thing in the second sentence I'm giving a full visarga after paramaspashtah to give a pause to make it easy parardhih paramaspashtah tuштah pushtah subhekshanah otherwise it will be a half visarga because it is followed by a tu so if we do a full sentence the version that version will be parardhih paramaspashtah tuштah pushtah subhekshanah so that is the variation so for now it is easier to do the full visarga take a pause and do the rest so that's why we are going that route ramo viramo रामो विरामो virajo विरजो margo neyo मार्गो नियो nayo nayah नयो नयः वीरशक्तिमताम् वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो
श्रेष्ठो धर्मो धर्मो धर्मविदुत्तमः धर्मो वित्तुत्तमः रामो विरामो विरजो रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः मार्गो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः धर्मो धर्मविदुत्तमः now the full sentences रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः रामो विरामो विराजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः excellent moving to the next one vaikunthah वैकुण्ठः purushah पुरुषः प्राणः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः same thing concept so all the visargas in these are followed by a pa so everything will be a fa sound but we are pausing at the middle so that I give a full visarga so it will go vaikuntha purushah pranah pranadav pranavah prudhuh if we want to combine and do it it will be vaikuntha purushah pranah pranadav pranavah prudhuh so those are the variations so let's do the full and take a pause in the middle to make it easy for us now hiranyagarbhas हिरण्यगर्भः hiranyagarbhas हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो शत्रुघ्नो व्याप्तो व्याप्तो वायुरधोक्षजः व्यारुद्धोक्षणः ययः one more time vaikunthah वैकुण्ठः purushah पुरुषः प्राणः प्राणः प्राणदः प्राणदः प्रणवः प्रणवः पृथुः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो हिरण्यगर्भः तुत्नो व्याप्तो यातो वायुरधोक्षजः यारुद्धोक्षयः the full sentences vaikunthah purushah pranah pranadav pranavah prudhuh वैकुण्ठ पुरुषः प्राण प्रणदः प्रणवः पुरुषः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः क्षयः moving to the next one rutu sudarshanah ऋतु सुदर्शनः कालः कालः
परमेष्ठी परिग्रहः परिग्रह उग्रः संवत्सरो उग्र समस्वतसरो दक्षो दक्षो विश्रामो विश्रामो विश्वदक्षिणः विश्वदक्षिणः again ऋतुसुदर्शनः कालः ऋतुसुदर्शनकालः परमेष्ठी परिग्रहः परमेष्टि परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो उग्र समस्वत्रो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विश्रामो विश्वदक्षिणः the full sentence now ऋतुसुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः ऋतुसुदर्शनकला परमेष्टि परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः नः moving to the next one vistaras स्थावरस्थाणुः स्थावरस्थाणुः प्रमाणम् बीजमव्ययम् Can I try that again? Yes, please. Pramanam. Bijamavyayam. Artho nartho. Mahakoso. Mahabhogo. Mahadhanah. Again, vistarasthavarah. स्थाणुः प्रमाणम् बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः now the full sentence vistarasthavarasthanuh pramanam bijamavyayam विस्तारस्तवारस्तनुः परमाणबीजव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अर्थो नर्थो महाकोशो महाभागो महाधनः moving to the next one anirvinnas तविष्टो भूः तविष्ठो भूः
प्रविष्टो भूः धर्मयूपो धर्मयूपो महामखः महामखः नक्षत्रनेमिर् नक्षत्रेणिं नक्षत्रनेमिर् नक्षत्रनेमिर् नक्षत्री नक्षत्री क्षमः क्षमः क्षामः क्षामः समीहनः समीहनः अनिर्विण्णः स्तविष्टो भूः सविष्टो भूः धर्मयूपो महामखः महामकः नक्षत्रनेमिर् नक्षत्रनेमिर् नक्षत्री नक्षत्री क्षमः क्षमः क्षामः समीहनः क्षामस्ति नमः समीहनः. समीहनः. Okay, now the full sentence. अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः धर्मयूपो महामखः. अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः धर्मयूपो महामखः. So again, sthavishto bhuh and dharmayupo, normally they become together with sthavishto bhur dharmayupo, but to make it easy and to give a pause, I separated those names. So that's why sthavishto bhuh, and then we can land there, and then you can say dharmayupo mahamakha. So both versions are okay, both versions are good. So once you practice and once it becomes easy, then you can look at the full sentences, how to do it without taking the pause in the middle. Then you can combine those words together and use the sandhi letters. Nakshatranемир nakshatri kshamah kshamah समीहनः. नक्षत्राणि नक्षत्री क्षमः क्षमा समीहनः. Excellent. I think once again let's do this. I'm going to do 1 to 2 words. Let's just say this. Yadaksharapadabrashtam यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु मात्राहीनं तु यद्भवेत् यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव क्षम्यतां देव. नारायण नमोऽस्तु ते. नारायण नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राणि विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च पदाक्षरपद्मानि च पदाक्षराणि च पदाक्षराणि च न्यूनाति न्यूनाति चातिरिक्तानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम. क्षमा पुरुषोत्तम. क्षमस्व क्षमस्व पुरुषोत्तम. पुरुषोत्तम. Excellent. Thank you so much, Sujit. You did an excellent job today.
practice these slokas, and then the familiarization, that is the process of familiarization with each and every word, each and every name. As you do the practice, as you listen more, as you say it more, it will become easier to the tongue, to the mouth, and it will become seamless. The slokas will start, you will reciting them seamlessly. Okay, thank you very much. Okay. Hari Om. Now let's do our 12 slokas together. We're going to go slow, so recite along with me and mark the ones that are a little tough, and if there are complications in pronouncing, mark those ones and do more practice on those. Sujit, you can go on mute now. Skanda skandadharo dhuryo varado vayuvahanah vasudevo bruhadbhanuh adidevah purandarah ashokastaranastaras shurah shaurirjaneshwarah. One more time. ashokastaranastaras shurah shaurirjaneshwarah anukulasya tavartah padmi padmanidhekshanah padmanabhoravindakshah padmagarbhah sharirabhrit mahardhirruddho vruddhatma mahaksho garudadhvajah atulasarabho bhimah samayajño havirharihi sarvalakshana-lakshannyo lakshmivan samitinjayah viksharo-rohito margo heturdamodaras sahah mahidharo mahabhago vegavanamitasanah udbhavah kshobhano devah shrigarbhah parameshwarah karanam karanam karta vikarta gahano guhah vyavasayo vyavasthanah samsthanasthanadodhruvah parardhis paramaspashtah tushtah pushtah subhekshanah ramo viramo virajo margo neyo nayo nayah virashaktimatam sreshto dharmo dharmaviduttamah vaikunthah purushah pranah pranadah pranavah prudhuh hiranyagarbhah shatrughno vyapto vayuradhokshajah ritus sudarshanah kalah parameshthi parigrahah ugrah samvatsaro daksho visramo visvadakshinah vistarasthavarasthanuh pramanam bijamavyayam arthonartho mahakosho
महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनातिचातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. With this we will conclude this session. Let's meet again same time tomorrow for the next session. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Gurubhyo Namaha.